guys, it's me, Mega Bright. Junior pa Kaya, live ko karon sa church ni Mama Mary sa Simala. Mag-help sa amin diri guys. Kay Mama Mary. Okay, di ba? Hi, dagang grasya. Hi, Ma. Nisan po ninyo. Salamat, di ba? Karon. Thank you. Mama Mary. Oh, di ba? Kami ni Sir Gabo. Oh, di ba? Churi ko diri gino. Sige, sige, go. Wait kaya ito, oh. Wait sa guys, ha? Paabot sa... Ako sa humong.